Jedan sasvim običan majski dan. Kafa u vrtu, mire i svježe pokošene trave i put prema mjestu koje nam je godinama bilo dom. Danas idemo u Tuloviće kod svekra i u vrt kod stare kuće. Malo rada, malo priče, malo uspomena ispod stare džanarike koju je rahmetli svekrva donijela iz Omazića i onaj osjećaj mira koji samo selo zna dati. Vajgela je ove godine procvala ljepše nego ikad. Golf dvojka je završila na popravci nakon male nezgode, a mi smo dan proveli između motika, smijeha, domaće pite i kafe na ljuljašci pred zalazak sunca. Moje ime je Đedemina i nadam se da će vam se dopasti i ovaj vlog našeg svakodnevnog života na selu u Bosni i Hercegovini. Jutro je počelo baš lagano i nekako po našoj mjeri. Kafa u vrtu, miris proljeća, sve zeleno oko nas, a nas dvoje pokušavamo uhvatiti malo mira prije nego što krenemo dalje. Maj stvarno zna napraviti onu posebnu atmosferu kad ti se nigdje ne žuri, a opet znaš da te čeka dan pun posla. Danas idemo u Tuloviće, rodno mjesto mog supruga i mjesto gdje smo i mi proveli 12 godina života. Nekako svaki odlazak tamo probudi i uspomene i osjećaj doma, bez obzira koliko vremena prošlo. Idemo obići vrt kod naše stare kuće, a pošto ni mi jutros nismo dočkovali, dok je sin u školi, pripremit ću nešto da zajedno pojedemo sa svekrom. Nema ljepšeg ručka od onog koji nastane usput, bez velikog plana, ali uz dobre ljude. Ovdje lijepo maša, za zeleno sve, šuma ljepota. Možemo da žene krompira. Lijepa maca. Kad smo stigli pred kuću, odmah me dočekala Vajgela. Ljudi moji, kako je procvala ove godine kao veliki ružičasti oblak ispred kuće. Baš je uljepšala svekrovu avliju. Vidi Vajgele jeste istvala. Yes. Svekar već sjedi na terasi i čeka nas. Mada kad smo ga zvali nije htio ni spomenuti da je već imao planove za danas. Zvijest šaze i dobar luk. Dogovorio se bio sa komšijom da ide do grada jer mu je golf dvojka trenutno na popravci. Sjećate se već tog golfa iz prethodnih videa. Imao je manju saobraćajnu nezgodu pa je malo pogužvao prednji kraj auta, ali hvala Bogu ništa strašno. Iznesi nam motičicu. Šta ima strina? Evo nema ništa, kod vas. Evo. Rekao da joj slika, ona
Ja, zato sam i došla, rekao, dok nije prošao u kišama. Jest mašala iscvala. Vidio kako je ova ravni cvijet? Jesi vidio, Sajo? Svaka čast. Jest maša lijepa. Ima Angi. Sluša. Neće napolje. Nema vala ništa strina. Ja. Dobro je prošao, šuti. Evo da ja... Gdje si nakastio, Sajo? U Banoviće sa A, šehom. sad nemoj, moram pek javiti. sam ti hajde. Neću. Hajde ti. Sad ću ja javiti da se mi sporazumimo da ja s tobom ide kad ti pođeš kući. Da sam ja ćeo nešto da uzmem doli. Da se ovo... Kažu, Jesu se oprali. 77 maraka. A koliko tepihova? Pa sve ovo po 6. 6. Veći, pa, 6 tepihova, po Soju ti si džaba prošao. Po Boga. Ja, sve je ukladao. Ja, jes baš Boga čisto, gled. Izvisavac. Mi smo Sajo zbog vrta i došli, ajde, ko nismo dočkovali. Kuća baš lijepo miriše danas. Tepisi su stigli sa pranja i odmah se osjetio na svježina čim se uđe unutra. Krećem odmah u kuhinju i odlučila sam napraviti pitu od svježeg sira i jaja, takozvanu sirnicu. Pošto će nam se pridružiti i strina i Amidža, napravit ću 3 uvke da bude dovoljno za sve. Koliko sati? Jeste, 42. Ima sprej, pite slatki. A šta će nam s ovo pita na doček i... Sir sam začinila jednostavno, malo soli, jaja i to je to. Nakon toga ide razvlačenje pite, filovanje i motanje u one kovrčiće. Dok jufke odmore, koristim priliku da kroz prozor bacim pogled na stari vrt, staru bašču, kako mi ovdje imamo običaj da kažemo. Naš krompir koji smo nedavno sijali baš je lijepo krenuo. Danas ćemo ga zagrnuti i posijati još ponešto. Inače, danas je 11. maj, taman ono vrijeme kad vrt svaki dan izgleda drugačije.
Jedan dio sam smotala kao pogaču i ostavit ćemo je svekru za kasnije. Dok se pita peče, ja na brzinu usisavam kuću, a miris pitije se već širi svuda. Mislim da nema osobe koju miris domaće pitije ne može odmah ogladniti. Nakon doručka malo smo stali kod Vajgele, divili joj se i pričali, a onda smo svekar i ja uzeli motike i krenuli prema vrtu. Danas nema izležavanja. Imenovi krivi. Nanine krivi. Nestalo, ja. Ja sam ostavim kod ima i eto mene gore. Ništa ja neću tu. To je Ja, samo možda 20 minuta. Ja. možda, eto. Tebe ostavim dok ti... Trebala sve to kad si rekla da si znala da stavim tamo. Evo sad, je to i ovo da si stavila i u tamo. Ja govorila Mikicu da mi ovo gore ekseč, stavila neće. Ja uvijek stavim evo u... Pored našeg nalazi se jedan red koji je svekar posijao prije našeg. Iako on već ima svoj krompir u Strininom i Amidžinom vrtu, morao je i ovdje jedan red posijati za svaki slučaj. Nemoj da bi se penio. O, nemoj, vi ste meni kritični postavili. Ja nikad nisam kritičan, ja uvijek vodim računa. Vi ste meni kritični, ne da Bože na onu žicu dole da upaneš. Ne petljaj se. Sigurni sam ja nego ti na drvetu. Nemoj biti siguran. Kakve veze ima? Samo ga što bolje volim za ženu. Ne znamo mi dok nam ti saja. Kompir kako raste. Kako? Pa kompir izlazi na površinu, zaledi i nije dovoljno, znači treba što bolje zagrnuti. Aha. O, sestrina, to kod tebe, kako? Hoćeš li? Ma ne mora stajati. To je meni samo za okupava. Aj stopi, idi malo, hajde, kad si na glavu. Hoćeš da je prvo malo naoštrim? A? Da je prvo malo naoštrim? O, eto, nije vrtko. Nije, ti nisam skopio. Onko da je ovo ko? Nije druga. Nije, ništa nema strane. Posebno volim ovaj dio vrta gdje se nalazi stara džanarika, koju je rahmetli svekrva donijela iz svojih omazića. Ima, ja, jest. Oj, pa gdje si? Ovo je sjenica. Nije ovdje. Ma ja. Koliko je vrana. Svidio. Ja baš koliko. Ovoliko
Gdje vidi? Gdje ga vidiš? Eno ga tamo. Natrašnji dževinom. Ma ja pređem puno tamo iz Stresa, ispod košare pa dolaze tu. Ja im pravim uvijek su Kompost. Pa imamo proći. Mora se ovo napraviti. Stojičak neki, kupice neke. Nema veze, neki, ovdje je top. Neće dan koji kućevi to. Ovako kad se ovo ljeto, kad je lijepo vrijeme, Možda je tu ovdje bolje je tamo. A ovdje ja mogu napraviti od ovoga. Ma ja. Pa je ti u kućevima tam što je ti smo imali jedan mjesto. Ja? Nikoga gurno, da Zurno ga ne. Hladovina lijepo. Pa ja, ovo je sklopljeno, moraš znati sve. Jes, jes. Ganđana. Vidiš? A spadi. vidiš kako jedan djevice je. Vamo, još viketa. Ja. Ubije i mraz, rana iz... Puste crkvić. Sjenica. Isto ko da smo ga okopali, a nismo. Da vidi jagoda maš. Isto krompir. Cvar kaj siva. Pa ja. Vidiš tu moja džedi. Ja. I ove će, ako Bog da bit, možda, ja. Ja, neće me nike da bude napravi. Pa nema, tu se samo stavi u vodu. I naprije se drvo i... Jesi i ovo si nešto, jesi Ništa, ja nisam, eto, može se treba, eto, koja, viš kako je oštra i... Jel dobra? Jel da je fina? Sad oštra, naoštrena. Jesi vidio kakav ona lijepa? A otkud ovdje raslijeće? Uvijek avioni udala mi. Nisu ovdje, tamo su išli Pa malo. ja, ne znam, ovaj sad... Kući ovaj Ko? Sojo, nisi sigurno ti. Ja mislio da nisam ja naoštrio. Ja. I noževi su u kući, znači haos. Vidiš da ti? Ja ne vidim. Ne vidim, vlašuje se kerinje gore. Kasnije sam prešla na grašak, okopavanje, zagrtanje, a nakon toga smo zajedničkim snagama sijali boraniju ili grah, kako ko kaže. Posijali smo moju staru sortu od rahmetli svekrve, jednu od moje mame i jednu novu metarsku od naše drage Ane iz Kanade. Baš me zanima kakva će biti. Ovo se kiseli kožara i za plod paradajza. Ovo sam ja dođe, kupi sadio. Nek stoji. Ovo je gavez, jel ba? Voće ove godine, pa šta da kažem, nešto je ostalo na granama, nešto nije, kako narod kaže, ostane onoliko koliko je suđeno. Kupit opet nekad, jel? Mlada je bila vrijedna. Ove godine odlučili smo boraniju sijati u redovima, da se penje uz mrežicu. Nadamo se da nismo pogriješili. Ako ništa, eksperiment je. Tu manj. Pa manj ispije su ne. Nijesu, Ili da si? Tu se može paradajz koji staviš. Debike, evo vikiši. Bogat.
Joj, mi kad Sve god uđi. ovdje dođemo, kiša nas. Još nadno pa. I 4 povaca, a sad evo posadila pa. Posijala sam i malo dugih tikvica bez riježe i malo Hokkaido tikvica. Prošle godine smo ih imali toliko da smo ih dijelili svima i jeli na sve načine i još spremili u zamrzivač. Neće! Jesi li vrijedan, Amidža? Vrijedan ja. Vrijedan. Znači ovdje sam tikvicu, ovamo sam buraniju, maminu i naninu, ovdje sam malo Hokkaido, a ovdje ću sad buraniju od Ane. Nadam se da će biti dobro. A stavite prije sivog, gledaj. Uzorujete i za vladu. Da baka se za Lako je bilo. Jo, kasnije je lakše kopati, da? Pa kad kopaš žito, kopaš i... Pred kraj dana opet malo kadrova naše predivne vajgele, a sve karobova cipele jer će sa nama do grada pa će ga Armin kasnije vratiti kući. Vidi je gdje odmara. Maca gdje odmara. Ukrala sam vam malo cvijeta. Ovo je ona u gnijezdu. Kad smo stigli kući, nastavili smo radno. Suprug trimerom i ja kosačicom svako svoje zaduženje. Ovamo malo.
gore skosio. A poslije svega, kafa na ljuljašci. Onaj najljepši umor kad znaš da si cijeli dan bio vani i nešto radio. Dan smo završili uz predivan zalazak sunca u vrtu. She rolled over, said you want some coffee. Said, yeah, babe, I'll take a little sugar and she put on a morning dress, but she forgot to put back on her disguise. Nothing much left to the sun. Kasnije sam unijela sav čist veš u dnevni boravak da ga sortiram i slažem, ali ovaj put uz jedan dobar film na TV-u, pa posao odmah lakše ide. Hvala vam puno na gledanju i podršci. Nadam se da ste uživali u ovom našem običnom majskom danu. Vidimo se u narednom vlogu.